ତୋଳିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଡାକିବ ତା କଥା ମାନିଗଲଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ नमस्कार जय जगन्नाथ मु आ गोटे आनी आपण आ गोटे नुआ ब्लॉग आपण मैंने देखो सकाल सकाल केमती आयुष आमर केमती माने अमूल गोटे गिनारे गोलैक नहीं कुकुर छुआ मानक दौची माने 6टा कुकुर से जन्म कर माने 6टा कुकुर छुआ होती सी नहीं दौची सेपटे ये देखो सेपटे डब्बा बाड़े आप शुगाऊ आपण देखो सब फुल भिडटा सी केमती नहीं अमूल गोलैक कुकुर छुआ खाया देले चलन देखा फुल भिडटा पानी बसई से गाधे बोले मुझे भात बसई देती सका सका एपटे भात बसई मुझे ठाकुर पूजा करदे आसिक भात बसैली बो एपटे कहलु पानी गरम कले टी गाधेबी सी गरम कर आयुष देखा एपटे कौन करुच्ची आयुष कौन करुचु हाँ कौन हो माल से कौन हम अमूल पानी कुकुर को दिया हाँ मैंने कुकुर को दिया बोली केमती गोला हो देखु देखु केमती गोला हो आज बहुत भी खरा आसी देखा आयुष भी नहीं जाऊँ अमूल पानी कुआड़े नहीं जाऊँच देखा खाया देवे क्या ना अरे ये टिकी टिकी कुकुर होती छुआ जन्म कर से नहीं आसी बारीपट को अमूल पानी देखो केतेटा सी ना देखो सी जमी डाक कथा मानिगलଣି यही दिन से कथा मानिगलଣି केते जण सी माने 6टा ना 6टा होती भारी बढ़िया लगुच मैंने देखापी ये टाइम मैंने गोटे केवल कलाटा ना हाँ तो कथा से मानिक खाइबे ना बाट खोल देचु सी सीधा आउसन तो पाऊ से जड़े देखला जे सी कहने खाइबे सी खाली ता माँ क्षीर खाइबे ना जानी पड़ना सी कह एबे कोन एमिति खाइ पारिबे देखो सी सुंगी दउसन जाड़ी कहउसन सी ता माँ पीबो अमूल पानी तक ना जेमती सानू आसला सेमती पलि आसला ये देख हाँ जड़े पीऊँगी से टे भल लगे से पीब ये गला एपट गला केते सुंदर होती नहीं छोट बड़े बहुत सुंदर लगती जड़िए केवल चाटिका मैंने खाऊँगी ए माल ये रागीटा ए हे हे ए माँ कि रागी है मैंने केते जोर रागुची सी हाँ कौन कहलु हाँ माँ केते रागी सी ये जड़िए पीऊँगी केवल ये ढाली जीव तो जोड़ू तो थोईचु ढाली जीव ना रह से पीऊँगी पीऊ हम ये रगा रगी कहीं केते जो शीत हो थरुंच देखुच टी मैंने बाट बंद कर देची आसपारे जमी ना सी जानी नथिला बोली पी पार नथिले आसिक ना जानले जमी टिके टिके एथरक पीले भल पीबे एथरक सकाल सकाल देखो आयुष रोचे यही कम सब बेले तार है पुणी जी बाहर पड़े स्कूल बाहर जल्दी जा स्कूल बाहर जल्दी देखते एपटे ढाली देवे बोली भर को घर भर को हो ढालीदेला बाकी झरचा कर दे इलो माल सब तक बाहर को पलि आसले है ये पीले कि आस आस से पीबे मन को आसे सानू सानू सुगा जाऊनी आस घर को आस तो देखो माँ ए जलखिया खाओ बोली ए नड़िया कराऊँगी माँ ये नड़िया कर ओहो ये नड़िया कर हाँ चारे पक नड़िया खाइबू ना देखते पसंद देखा कौन कर तुम कौन कर बसिक सीढ़ी बस खरा खाऊँ दुकान खोलिकी आमर देखते खाइबा माने सारी सारे आज खाइबा सरलानी स्कूल जी बोली बाहर स्कूल जी बोली खाइबा सरला पखाड़ आ बैगण पोड़ा ना बैगण पोड़ा को मिचर जोड़े ये डबा थी मिचर जोड़े पकिला खियाला बहुत बढ़िया लगता हाँ मिचर बैगण पोड़ा ना बैगण सेका एमती मिचर पकईदे गला सका तो छतुआ खिया जाऊँगी आउ जलखिया रुटी फुटी खाया भल लगुनि आयुष को वो बाइल दुकान को जाते चाह हम बोली मैंने चीनी आने चीनी नाला आ चीनी आने जाते मुझे रोषे कर चाह कले सी खाइबे सांग मैंने आसिक पहुँची जाइए आयुष ए स्कूल जी बाहर पड़े चलले स्कूल 3 जन जाकि सांग मैंने आसिले तो स्कूल जी तुम कहीं मुँह बुले दौच लाज लगुच हाँ मुँह देखिए लाज लगुच लाज लगुनि लाज लगुच पुआ हो जाओ देख आयुष तो ये गले स्कूल गले स्कूल तुम कौन कर खाइबनी कि ना अटेल खाइब हाँ तो ये देखो दीपर ए खाया बस पड़ती आए कौन हो खाइबू भात डाली कोबी तरकारी ना आ गोटे शाग टमाटो पोड़ा चकटा हो
ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବ ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ନୁହଁ ଟମାଟୋ। ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଟମାଟୋ। ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଧାନ ହେଲା ତୋଳିଲଣି। ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ତୋଳିକି ନେଇଗଲି। ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲେ ତୋଳିଥାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଆଗ ତୋଳି ସାରିଲଣି। ତୋଳିବି ନା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହବ ନା କଣ? ତୋଳିକି ନେଇଗଲେ। ନେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଏବେ ଛୋଟଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ ମାନେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଟେକୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି ନା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦେଲନି ନେଲେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ ଏଇନା ବହୁତ ଦେଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଏଥରକ। ନହେଲେ ତ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତୋଳିକିରି। ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ହେଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି କୁଣ୍ଡରେ କରିଦିଅ। ହଁ ଏ କୁଣ୍ଡକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ନେବାକୁ ହେବ ସୁବିଧା ନା। ହାତ ଫାତରା ହେଇଗଲା ଦେହରୁ ବିଞ୍ଚିଦେଲ ଟିକେ ଜାଣି ହେଲାନି ଆଉ ବିଞ୍ଚିଗଲା ଟିକେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଲା କୁଣ୍ଡରେ ଏଥରକ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧାନ ଦିଆହେଲା। ସେ ବୋଉ ତାକୁ ଓଳେଇକି ନେବେ। ଚାଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ। ଆଉ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲେ ହେରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତଡ଼ାଟା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଆଡ଼ିକି ଆଡ଼ିକି ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଏବେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ରୋଷେଇ? ସେଇ ପିଠା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପିଠା ହେଉଛି ସରଜ କୋଳି ପିଠା ନା। ସରଜ କୋଳି ପିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି। ଆଉ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଠି ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ପୁରା ବାବାଙ୍କର ବସିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଟାଇସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ଏହାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେବା ଏଇଥର। ଗରମ ଦିନରେ କେହି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ବସିବେନି, ହଁ କେହି ପଚାରିବେନି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ? ପଖାଳ ପଖାଳ ନା। ପଖାଳ ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୁରା ମିକ୍ସଚର ଚକଟା ହେଇଛି। ହଁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ମଟର ପନିର ରହିଥିଲା। ମଟର କଲରା ଭାଜିଥିଲି କଲରା ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଭଳିଆ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଏମିତି ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଦିପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଛାଣିଦେବା କଲରା ଆଉ। ଆଉ ତ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି 10ଟାରେ ନା। ସିଏ ଖାଇକି ଗଲା ସ୍କୁଲ ଏଠି ଖାଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗଲା ତ ଏବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ମମି ଦିପହର ପାଇଁ? ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ? ସାଧା ଡାଲି କରିଦେଲି ସାଧା ଡାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ହେଉଛି ହେବ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଛାଣିବି, କଲରା ଭଜା ହେବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଇଯିବ ଏବେ। ଆଉ କଲରା କ'ଣ ଭଜା ହେବ? କଲରା ଥୁଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟା କଲରା ଭାଜିଲେ ଆଉ ପିତା ଲାଗିବ। ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜନ୍ତି। ପିତା ଲାଗିବ ଅଧିକା। ଗୋଟା କଲରା ଏଇଟା କଲରାକୁ ଗୋଟା ଦିଆ ହେବ। ତେଲରେ ଛଣା ହେବ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କଲରା ଏବେ ଭଜା ହେଉଛି। ଗୋଲ ଗୋଲ କଟା ହେଇଛି ମମି। ଏବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କଟା ଭଜା ହେଉଛି ନା। ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଛତୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଓହୋ କାଜୁ ପିସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଚିନାବାଦାମ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗହମ ଆଉ ଏଠି ବୁଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଗହମ ବୁଟ ଏଇଟା ଭଜା ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଦେଇଛି। ହଁ ଗହମ ଆଉ ବୁଟ ଭଜା ଖୋଲିଦେଲି ଟିକେ ନେବୁ ଖରା କିଛି